bamana bamana nga kuma no wane benge temorari tiga kula so ngone benge bama ni kati way ko be to di benge amela tanu aywa bi dugu jaka njume to kuna obolo parce que au dungo do foka yininga abe wuli to ko mina ko yininga o la quoi parce que dungo do abe far kura de da benge mandro tana awa o fene bilibili amela fu gashi fana tana aywa wala ndema sira herala aywa oh ambo do kelinge sans fasir la ba fana do so ngona fe awo seben jamangera ma jamanye aglina chamandi san kuru mana ke baramuna no kunje wati sira ambe ala de deli ala ko nyukuna chamayila anna munun fene ma anname ambe do ke ale ko lu fene me anlamella on fene mbolu be baramuna ni sulga wuli bala a bara indigun al digun tante ko ambe do ke ala ye nyinanta yansira ko tatumina san woreta ala ko tafanga dama ka chamambo adiguna amina alka heraw cheya ka mashiba bella jilen do ko ya amina jamana nyedo de amirom nabi odo am do ala ko do jabi am ko be do dilla ala kana ni basigi ami ala ka munu fare jangarule no ala kan no ko ke ami ala ka do bo gelawla ala ka dair mo no ko ya ami dair me ko ni ka gela kula ala ka jamana kulusma ami o munu ya dun tayana fenda dun be do kuye okay ala ka hinula ala ka yafuma ala ka bada dalin no wi ayo ay na ira bi sin domina no asro anyu ye bolo munga ma yini ala fe ango sro bolo nyumanga o ka sro fana oh no fene be bolo munga na bolo na te daba masa na ta jayem srai be doge ala ka ke ambla sra nyumanga na meta domina waswani daba masa be nyafe o sewa flow de am tasibla kana nge ka nyesi do damle ma anuka kan baraka nyo do ye fenchima kan nyo fe barkala ni fiesra no fe alera de kama am delika special 30 muke ne ka antani shikin ay nyina tabwama wa ke tasibla ama ka tasibla ka nyesi ama ami do ke alaka somko kosma ko dususuma alaka demonon turako ya alako barka akona shimuna alaka duma alako shidi deuma alaka na bashi fu kula alako ma kenemonye ami ko ke ma sebo fana ami yasa do wa ko misra minka ni wi ambe jigifa alaka utime duwa damelila ami masamunu ni furumuso mu fana be ami do kala ko susuma ni faturi sugu manu surtout demisenna manu ay duba fena kunye am se ka fo sama simba kundu radio barala ibaye dubaye barake domaine fenfe kono nyina ma na amma danyogona ka tafe antetige nyogona nyo fo fobi o de kama nyo fo ngo ayi anjigi fa bare ni duga am se ka fo radio barala duga ku fembedi na aye balonta reportage damne iba fka bodi don o men ka ba ko ala de na ye nanani bamananga ere journali na yota iba fo non ka be so de fene la ka teme na animation ere mine iba ka be odidon ni ya ye avec un reportage en français journal là il va pas boudon au lot fait sous no ala to ke beye ni ala o ke mamuni abu iba donc afuka ka jonku na ndu yo lui o de ka wango abe manga jigifa ayan jigifa ye wati anya ye wati viveke anya ye nyuma ya sradika we mo jigifa nyina ma sola am do nige atasbla ka nyesama ala kan mo wa fo sinya jama ko ala tifo ala kan ngisi sa manga sa do be na ala kan ngishulu ma ble flow de dem sen sa de ala kan kishinu ma mi chema ifiu ala ko do ma donta o ngame do fana ke kan ngani asiri ko ala kan kishinu sa so aywa babana ambono ko na me ta journal ko no
ka journal kibaruyaw di maaw kulo kan a mana kɛ kumaba minnu ye yani 11h30 cɛ an bɛ se k'o da jama kulo kan o tɛ wa o don an tuma ma daminɛ ni jumɛn ye histoire tɛ wa ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Kɔrɔwari kɛlɛcɛ 46 minnu ni olu minɛna kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen o k'u ka kirikou daminɛna kunungo o ko kumaw bɛ taa ɲɛ bi juma in na cour d'appel la Bamakɔ yan nɔ o ko Brésil jamana ɲɛmaakuru Lula ko ale ka jamana ɲɛmaaya baaraw daminɛ hukumu kɔnɔna na ko Dr Sukali Kokala Mayiga marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ale bɛna taa Asimi jɔyɔrɔ fa ko kɛnɛ kan ka sɛmɛntiya ko ŋanaw ka kɛnɛ Sénat Dɔlɔsi sira kan ko Real de Bamako ale kɔni ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta Esoro de sɛbɛn sɔgɔmada in na Esoro sɛbɛn ka kumaba kumala Soir de Bamako ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Maître Kassim Tapo kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale dusuma kasara kosɛbɛ k'a tɔɔrɔla ka sababu kɛ jamana ɲɛma Kolonɛli Asimi Goyita ni marabagajɛkulu b'a la ka ye jagoya ko minnu kɛ ka ɲɛsin Cour suprême baarakɛla dɔw ka si hakɛ dɔ farali la o ma o ko hali k'a sɔrɔ Cour constitutionnelle ye sariya in lasegin k'a fɔ ko a man ɲi o k'u y'a jagoya kɛ o ko kɔni dusuma kasa ko ye u kana Kassim na dusuma kasa dɛ u ka Kassim u kana na dusuma kasa Maître Kassim Tapo fɔ ale ka dimi man ɲi ko Buguni u ye siniwa dɔw minɛ ka sababu kɛ k'u b'a la ka sanu bɔ cogojugu la ko sariya a taara ka kɛ sariya kɔnɔ o ko bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila sera ka kɛ o la o sefa wari 1,200,000 jate ko bɛna sara ko tɔnkɔrɔ o kɔfɛ an Songo min bɛ tali kɛ AGS n'o ye jatigɛ wale kulu dɔ ye ko ni Mali finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na yɔrɔ min bɛ wele ko Bura commune kɔnɔ fulaw de san laban in fana kɔnɔ ko maa caman kɔni ni kɛnɛ karabara sigidalamɔgɔw b'a la finitigiw b'a la o ko jateminɛ n'an ka jamana kɔrɔfɔla na kosɛbɛ ala ka jisuma k'a fura ye n'an bɔra an bɛ taa jumɛn kɔnɔ indépendant olu kɛmɛ ka kɔfilɛ kɛ ka ɲɛsin sanba 2022 baara minnu kɛra mun ɲana mun ma ɲɛ u kɛmɛ ka kɔfilɛba kɛ ka ɲɛsin a ma bɛn ani lakana sabatili sira kan politique ko jɛɲɔgɔnya baaraw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko ani fo ka taa se sifu ni farikolo ɲɛnajɛ u kɛmɛ k'u nɛ don a kunbaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko Kɔrɔwari kɛlɛcɛ 40 wɔɔrɔ ye jalaki min bɛ du kan k'u ye a jira k'a fɔ ko u sɔn tɛ o jalaki ninnu ye nka ko kuma bɛ taa ɲɛ bi min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni sariya ko ɲɛmɔgɔw k'u b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ o sabula ko sariya jira k'a fɔ ko fɛn tɛna se ka fara Cour constitutionnelle Cour suprême baarakɛla dɔw sara kan si hakɛ kan o nka ko marabagajɛkulu ye a jagoya kɛ o k'u b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ fulaw de o ka dabila aujourd'hui olu kɛmɛ ka bɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u bɛ min wele ko numéro spécial ka ɲɛsin sanba 2022 maaba minnu bɛ yen nɔ ni olu tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ n'u tɔgɔ fɔra ka caya u kɛmɛ ka maa 50 jate suganti o siratigɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko Kolonɛli Asimi Goyita i n'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka sigi n'a ye cogo min na ale ja b'a la ka fara Sukali Kokala Mayiga kan Maliki Jawo Sadio Kamara an ɲɛ bɛ Kolonɛli Abdulaye Mayiga fana na ka fara ministre caman b'a la i n'a fɔ ko Abdulaye Diop chifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministre sɔrɔko ministre n'o ye Alfuseni Sanu ye ani fo ta se sariyako ministre ma maaba caman wɛrɛw yɛrɛ fana b'a la politique ko sira kan ne t'a la non e t'a la n terikɛ est-ce que ne ta tɛ ɲinɛ ye i bɛ sɔrɔ o ɲinɛna de ayiwa a banna alhamdulillah n'o ɲinɛna ka ɲi o ɲinɛna de awɔ an bɛ t'o kɔnɔ wa an bɛ taa n'o tɛ tɔgɔ kun kan ka ye ayiwa kun kan ka y'a la dɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ an ka ne ta bila fili min kɔnɔ bamanan ABS filila ABS filila ayiwa a ka jateminɛ nin ye jumɛn ye bolo tuguni nin ye le débat ye le débat
ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana sanfɛla kɔnɔna ko u tala ka ɲɔgɔn faamu fewu sariya min kɛra sababu ye ka dɔ fara cour constitutionnelle baarakɛla dɔw si hakɛ kan ko ɲɔgɔn faamuya tala ka kɛ fewu ani Kɔrɔwari kɛlɛcɛ minnu minɛna ni jamana marabagaw ko mercenaire don nka ni Kɔrɔwarikaw ko mercenaire tɛ ko a ko kɔni bi sɔn ka ɲɛnabɔ bi min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kalata ko sira kan ko politiki ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko kalataw ka kɛ kɛ waati la ko jamana ɲɛmɔgɔ ye waati min fɔ k'u jija o waati ka se ka bɔ a sira fɛ o kɔfɛ sa ko bamaciw kɔni b'a la k'u ka sariya boli maaw kan tesi tiyɔrɔ ninnu na jamana kɔnɔfɛla na ko ye mara ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ dɛmɛ ka don u ma teliya la i b'a ye fana k'a fɔ ko Bamako ko 5 kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko maa dɔw minnu ye Alahu kibaru fɔ ko olu kɔni minɛna ka don kaso la ka sababu kɛ u ye Docteur Dawu Umu Jakite ko ale kɔni ye médaille sɔrɔ ka sababu kɛ a ka cɛsiriw ye ka ɲɛsin kɛnɛya sabatili ma le débat fana kɛlen don k'i nɛ don dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Flawden ni Ala sɔnna nɛgɛ ɲɛ 11 ma an fɛ yan ni miniti 30 ye André na k'i kɛnɛ kan k'i nɛ don a ko ni ɲɔgɔn cɛ ka a fɛsɛfɛsɛ maaw ye ni Ala sɔnna ma o tɛ yan an bɛ mun dani kan bon an bɛ sankura foli kɛ dɔrɔn Flawden k'a fɔ ko sankura min b'a la ka nale Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye ami Ala k'a kɛ basigi san ye ami Ala k'a kɛ kɛnɛya san ye ani yiriwa san Ala ka an bɛɛ kelen ma n'o ye jamana ye Ala ka an kan bɛɛ kojugu gɛlɛya bɛ denbaya minnu kɔnɔ n'u b'a la k'an lamɛn Ala ka gɛlɛyaw ban Ala k'a to dudenw ka bɛn Ala k'a to sigidaw kɔnɔ bɛn ka na ami an ni an ka lamɛnbaaw yɛrɛ fana an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ sabula kuma an sigikun ye olu de ye ko fɛn bɛɛ b'a a den wolo nka kuma b'a ba wolo o ye tiɲɛ ye ni fili yɛrɛ kuma la u k'a dɔn ko filiw don a kɛkun de k'olu kunnafoli den min bɛ a ta b'a bolo a banna alhamdulillah u k'a jateminɛ o kɔnɔ u ka yafa an ma ni Ala sɔnna an yɛrɛ fana yafar'u ma an yafara fɛn caman kɛra san kɔnɔ an k'a bɛɛ bila fili minɛn kɔnɔ an k'a bɛɛ bila yafa minɛn kɔnɔ minnu yɛrɛ fana ye ɲumanbaw ye an ka essayer k'olu sinsin ni Ala sɔnna Ala ka jɛɲɔgɔnw sinsin Ala ka denbayaw ta fɔ ka d'an ma Flawden o tɛ o tuma an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ ni Ala sɔnna san wɛrɛ sa kɛ san wɛrɛ an ka kɛ yen Tarawele Jalo ni kokura ye Move Africa Malitel fe aw ye ni kokura laban diabo Move Africa Malitel fe n'o ye isimi ni ye pisi kura ye ni labilalen no aw ye a bɛ sigi aw ka smartphone kɔnɔ wa a ka dɔgɔn ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ma se aw k'a fɔ k'aw ka pisiw bɔ k'a yɛlɛma wali k'a fɔ k'aw ka pisiw tiɲɛna ayi o t'a latugun wa pisi fila bɛ se ka sigi aw ka smartphone kɔnɔ i n'a fɔ iPhone wa sigili ka nɔgɔn QR code bɛ scanner a b'aw ka numéro sɔrɔ aw bɛ se ka baara kɛ n'a ye réseau bɛɛ kan ka taa internet kan ka weleli kɛ ka SMS ci ka SMS sɔrɔ aw ka pisi kɔrɔlen sɔrɔ sɔngɔ min na isim fana bɛ sɔrɔ sɔngɔ kɔrɔlen de la yaasa i ka se ka isim jabɔ o ka sɔrɔ labanna téléphone bɔlen ninnu b'i bolo iPhone wali Android minnu bɛ baara kɛ ni isim ye i dan ye dɔrɔn ka taa Move Africa Malitel ka agence dɔ la kelen na n'i ka pièce d'identité ni Move Africa Malitel ye aw ye technologie jabɔ. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Here, matigi Yesu Krista yanga here. Ni san labaina, meilleur mi mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Abalaga kibaruduma la seli kren do boluda, kadam ne taratadum, kalo klip mugan ani wolonvla kata kunche jumadum, kalo klip bisabala samba fla ani mugan fla. Abeke wula flidabu sisugu terrain san fla la kadam ne nege kanye tan ani wolonvla la. Anga kalandiba John oye apôtre Marc Djenyon Koulibaly. Ay naganauga san kunche matigi ka duba baw kononala. Na mo gobe kuna foli werewula abi welelike 83 86 36 76 83 86 36 76. Move Africa Malitel, promis sur les bons plans. Ce 30 décembre 2022, rechargez par Pani, carte Move Money et profitez d'un super bonus de 200% valable vers tous les réseaux du Mali. Par exemple, rechargez 1000 francs CFA et Move Africa Malitel vous offre 2000 francs de bonus valable
valable vers tous les réseaux du Mali. Plus vous rechargez, plus vous recevez. Faites le plein de recharge pour en profiter. Bonus valable entre 3 et 20 jours. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h à Bamako, bienvenue dans ce premier flash de la journée. L'armée malienne a mené ces derniers jours des opérations antiterroristes à divers endroits du centre du pays, principalement dans le secteur de Douanza et Bandiagara. Au cours de ces opérations, 2 terroristes ont été abattus et 2 autres considérés comme des guetteurs ont été appréhendés. Depuis hier, à la cour d'assises de Bamako, du procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet dernier. L'audience se déroule à huis clos, a été suspendue ce matin. Elle reprend ses droits avec le débat au fond. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a présenté ce jeudi à la presse son rapport annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme au Mali. En matière de droits civils et politiques, l'année a été marquée par des abus et violations graves des droits de l'homme constitutifs d'atteinte au droit à la vie et au respect de l'intégrité physique, à la liberté de presse, des manifestations, de cortèges et de réunions perpétrées notamment au centre et au nord du pays. La journée du lundi 2 janvier 2023 suivant le dimanche 1er janvier, jour de l'an, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national selon un communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social. C'est là en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. Actualité internationale à présent en Côte d'Ivoire, les 4 accusés au procès de l'attentat de Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016 ont été condamnés à la perpétuité ce mercredi. Le tribunal s'est rangé à l'avis donné par le procureur de la République au moment de rendre son verdict. 6 autres accusés absents ont aussi écopé de la perpétuité par contumace. Le Rwanda accuse un avion militaire congolais d'avoir violé son espace aérien dans un contexte de vive tension entre Kigali et Kinshasa. Mercredi, dans la soirée, le porte-parole du gouvernement rwandais a diffusé un communiqué dans lequel il affirme qu'un engin de la RDC a survolé l'ouest du Rwanda plus tôt dans la journée. La Centrafrique a désormais une loi qui encadre l'organisation des référendums dans le pays. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté par acclamation mercredi par l'Assemblée nationale centrafricaine. Sport football, la 3e journée du championnat national du foot féminin a pris fin ce jeudi dans le groupe B. L'AS Mandé a corrigé les Amazones de la commune 5 d'Ibiza 1 au stade Mamadou Konaté. À Mopti, le Badia FC a signé forfait devant l'USFAS. Enfin, l'ex-footballeur Pelé est décédé ce jeudi 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille. Joueur emblématique du Brésil des années 1950 à 70, il était surnommé le roi du football. Après sa retraite sportive, son aura avait largement dépassé les limites des terrains. C'est tout pour ce flash d'informations présenté par Sekou Kone, mise en onde Ousmane Wele Diallo. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Clédou, l'info revient à 10h.